Salam alaikum à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا كلكم على خير. اليوم كنقدم لكم الخبز ديال hamburger ديال الدار كيكونوا زوينين كيكونوا رطبين. Donc aujourd'hui je vous présente des burgers 100% maison. Ils sont très briochés, ils sont très moelleux. Moi mes enfants en raffolent, donc j'espère que ça vous plaira. C'est une recette assez simple. هاد la recette ديال الخبز ديال الهمبرجر سهلين وكيطلعوا زوينين. Donc dans la cuve de mon robot ou dans un grand saladier si vous n'avez pas de robot. Donc في الروبو ديالنا ولا في قصريه فاش تعجنوا كديروا 5 معالق كبار ديال الماء دافي. Donc 5 cuillères à soupe d'eau tiède, un sachet de 10 grammes de levure boulangère, sachet ديال خميره ديال الدار وشويه ديال سنيده et une cuillère à café, une cuillère à soupe de sucre. Et on mélange et on laisse reposer pendant à peu près 5 minutes. وكنخليوها ترسح مده 5 ديال الدقائق. Voilà, on voit que notre mélange a bien moussé. Donc ملي كنشوفوا الخميره ديالنا تنفخت واحد شويه كنزيدوا ليها نص كيلو ديال الفرينه ديال الفورس. On met 500 grammes de farine. On met une cuillère à café de sel, معلقه صغيره ديال الملحه, معلقه كبيره ديال السنيده, une grande cuillère à soupe de sucre. Et on va venir pétrir avec à peu près 250 ml de lait tiède. وكنجيو نعجنوا ب 250 ml ديال حليب دافي. Et on va pétrir pendant à peu près 5 à 10 minutes. وكنجيو كندلكوها مدة 5 حتى ل 10 ديال الدقائق حتى كتجمع شوية العجينة. Et ensuite, je vais venir rajouter, donc une fois qu'on a pétri pendant 5 minutes, 5-10 minutes, on va venir rajouter 80 grammes de beurre mou. وكنزيدوا ليها 80 غرام ديال الزبدة بوماد ديال الزبدة ما تكونش قاصحة, خاصها تكون رطبة, خاصها تكون دايبه شويه باش كتعجن مزيان. وكنبقاو ندلكو فيها مزيان مده ربع ساعه. Et après on pétrit pendant 15 minutes pour que le beurre pénètre bien dans la pâte et qu'on ait une pâte souple. Si au bout de 15 minutes vous voyez que la pâte colle, vous pouvez rajouter un peu de farine, ou au contraire si elle est trop dure, vous pouvez rajouter un peu de lait. Donc ملي كندلكوها وكنشوفوا بلا كتلصق بزاف كتزيدوا شويه ديال الفرينه, ولا جاتكم قاصحه بزاف كديروا شويه ديال الحليب. المهم هي خاصها تكون رطبه, خاصها تكون vraiment il faut avoir une pâte très souple qu'on va mettre dans un saladier avec un peu de farine au fond et qu'on va laisser reposer pendant 1 heure. ملي العجينه ديالنا تدلكت مزيان ولات هي هذيك كنغطيوها وكنخليوها كنديروها في شي طاوه, كنديروا شويه فرينه, كنرشوا شويه فرينه في الطاوه وكنخليوها مده ساعه حتى كتخمر مزيان. دونك دابا ملي خمرت مزيان لا با. Donc voilà, après le repos de 1 heure, on a une pâte qui a triplé de volume. Donc on va venir la dégazer. كنجيو ناخذوا العجينه ديالنا وكنحيدوا منها البرد اللي فيها. On va venir faire le graissette ديالنا. Ensuite on va venir faire les petits burgers. Donc quand je fais mes petits pâtons, je les mets dans un plat à four. Je recouvre mon plat d'abord de papier sulfurisé et je pose mes petits burgers. Donc ملي كنصايبوا الكروز ديالنا كنديروا داك بابي كويسون في الطاوه ديال الفران وكنحطوهم ما كنزاحموهمش il faut باش حقاش كيخمروا باش ما يتلصقوش. On les espace un petit peu pour pas que ça colle à la cuisson. Donc une fois qu'on a tout terminé les petits pâtons, on va venir les recouvrir et on va les laisser reposer encore pendant 30 minutes.
دونك ملي صايبنا القرص ديالنا كاملين كنغطيوهم وكنخليهم يرتاحوا مدة 30 دقيقة. Donc au bout de 30 minutes on voit qu'ils ont gonflé. Donc ملي فاتت نص ساعة ديالنا كنشوفوهم تنفخوا واحد شوية كنزيدوا عليهم الصفار ديال البيض. On les badigeonne de jaune d'œuf et de graines de sésame. Et on va venir les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc ملي درنا عليهم البيض الصفار ديال البيض وججلان كنكونوا سخنا الفران ديالنا درجة 180 مدة ربع ساعة حتى كيطيبوا مزيان وكنخرجوهم. ملي كنخرجوهم كنغطيوهم بان torchon باش يزيف. Donc une fois qu'on les a fait cuire pendant 15 minutes, on les sort, on voit bien qu'ils sont dorés, la couleur est là et que le pain est cuit. On les recouvre avec un torchon de suite après. Comme ça le pain il reste bien moelleux. كنغطيوهم باش الخبز ديالنا كيبقى رطب. Donc vous voyez le pain comment il est bien doré, bien brioché. كتشوفوا الخبز ملي كيخرج من الفران وغطيناه كيبقى رطب وكيبقى زوين لونه زوين. Vous pouvez les congeler si vous en reste, vous pouvez congeler les pains, ça ne bouge pas. تقدروا ديروهم في الفريغو الا درتو كثير تقدروا ديروه في الفريغو تخرجوا كيبقى هو هذاك. Donc maintenant je vais passer au steak. Donc pour le steak, j'ai mis du sel et du poivre. C'est tout, je mets pas d'autres épices. Donc الكفسة ديالنا درت عليها جوست الملحة وشوية ديال البزار صافي. وكنجي نصايب الكويرات وكنجي كنقرصهم مزيان باش الكفسة تكون رقيقة ما تكونش غليظة بزاف. Ensuite je vais venir faire des petits steaks en fait, mais moi j'aime bien les faire fins. Je n'aime pas trop les faire épais. Ensuite, je les fais cuire avec un fond d'huile d'olive dans une poêle et je les réserve. ملي كندير الكوريسات ديالنا كنجي نطيبهم في مقيله مع شويه ديال زيت العود حتى كيطيبوا مزيان وكنحطهم في الطبسيل وكنخليهم. Pour la sauce burger, on va prendre un oignon émincé qu'on va faire frire dans de l'huile de tournesol. Donc la sauce ديال hamburger كنشد البصله كنشلضها وكنديرها تقلى في شويه ديال الزيت الرومي وكنديرها في شي جبانه مع بابي ابسوربون باش تحيد منها الزيت. On met une fois que c'est frit, on met sur une petite assiette avec du papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Ensuite, je vais venir émincer quelques cornichons. Moi, j'en ai pris 5 ou 6. Donc, je suis كناخدو شويه cornichons وكنقطعوهم يكونوا صغيورين en petits dés. Donc, dans mes cornichons, je vais venir mettre du poivre, un peu de sel, une petite cuillère à café de moutarde. Donc, درت شويه ملحه شويه ديال البزار ملعقه صغيره ديال لا موتارد كندير 2 معالق كبار ديال مايونيز. Donc 2 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à soupe de ketchup, معلقه كبيره ديال الكاتشب وكنزيد عليها du vinaigre et un tout petit peu de vinaigre. Et on va venir mélanger le tout. كنجيو كنحركو هادشي كامل. Donc quand les oignons sont frits et on a bien goûté d'huile, on les rajoute au premier mélange. Donc ملي البصله ديالنا تقلت مزيان ودرناها في البابي ابسوربون باش شربت هذاك الزيت كنزيدو على هذاك الخليط الاول. Et ensuite, vous rajoutez une cuillère à café de sucre. C'est facultatif. C'est pas obligé. انا زدت معلقه صغيره ديال السنيده ولكن الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش غير هي كتحيي شويه ديال الحموضه ديال الخل وداكشي. Donc maintenant on va passer au montage. Donc d'abord نبداو في le montage ديال les burgers. Donc je coupe mes petits pains en deux. شوفوا كيكونوا رطبين. On voit qu'ils sont moelleux. Donc on va venir après mettre la sauce burger. غنجيو نديرو شويه la sauce ديال burger في الاول. Donc on met sur tous les petits pains. Ensuite, si vos enfants n'aiment pas, vous pouvez mettre juste un peu de mayo ou du ketchup et ça fait l'affaire aussi.
ولا وليداتكم ما كيبغوش هاد لاصوص حقاش كاين اللي ما كيبغيش كورنيشون البصله وداكشي تقدروا ديروا غير مايونيز وكاتشوب ولا داكشي اللي كيبغيوه هما صوص فروماجير اكسيتيرا. اون مي دي رونديل دو طوماط كنديروا شويه ديال المطيشه طرانش، شويه ديال الخس، un petit peu de salade verte. Les steaks qu'on a fait cuire au préalable, الكفتة اللي طيبنا قبل. Des tranches de bacon cuit, c'est facultatif parce que moi mes enfants aiment bien, je leur en ai mis, mais vraiment si c'est pas obligatoire. Donc درت عليهم شويه ديال البيكون ما عرفتش كاين في المغرب ولا لا ولا في dans les pays étrangers, je sais pas s'il y en a ou pas du tout. En tout cas هنايا درتو ليهم، ولكن تقدروا نتوما ديروا ما ديروش كاع، ديروا فرماج نيشان. Ou ensuite on va les mettre avant de les servir, on va les mettre pendant 5 minutes au four pour que le fromage fonde bien. Donc ملي درناهم صايبناهم كاملين كنغطيوهم بداك لو دوزيام مورسو لي فيرم اي كنديرهم في الفران مده 5 ديال الدقائق قبل ما تحطوهم باش يبقاو سخان وباش الفرماج ديالنا يذوب مزيان. Donc voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, c'est une recette qui est simple à faire quand même. كنتمنى هاد الوصفة هادي عجبتكم. كيجيو ساهلين كيجيو بنان في المذاق. Et franchement, c'est super bon en plus. C'est mieux que les hamburgers industriels. هما أحسن من الهمبرجر اللي كنشريو في المغازات. شكرا بزاف على الحضور ديالكم. Vous êtes de plus en plus nombreuses, vous me faites de plus en plus confiance parce que j'ai pas mal de retours de vos recettes et ça fait vraiment plaisir. بزاف ديال الناس كيرجعوا ليا كيقول لي هاد الوصفه صدقت ليا ولا هادي، وكنكون فخوره باللي هاد الوصفات ديالي كيعجبوكم وكيصدقوا لكم. وشكرا بزاف ou partagez la page d'Yali et abonnez-vous et merci beaucoup et à très bientôt encore pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.